जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिफो क्लासेस को स्वागत। आज भिडियो पे देखे कि गांधी को मनुवादी हिंदूराज बनाम आंबेडकर को जाति प्रथा निश्चिन्न। तो गांधीजी कौन ना मनुवादी हिंदूराज और आंबेडकर को जाति प्रथा। तो एम भितर कौन देखा पार्थक्य रही भितर कौन लगी देखा। गीतार कर्म गुण नहीं हिंदू धर्म जातिभेद सृष्टि कर आम गीतार जो आम हिंदू धर्म को देखा तो आम गीतार कौन कर्म एवं गुण आमर कर्म एवं आम गुण नहीं कि जातिभेद सृष्टि होती कहुए। गांधी एक समाज श्रम विभाजन व्यवस्था बोली मानुले। तो गांधीजी एक समाज कौन भाई ना गोटे श्रम विभाजन बा समस्त काम को अलग अलग कर दि जाए। आंबेडकर मनुवादी समाज व्यवस्था कर्म गुण बदल जन्म पर हिंदू जाति प्रतिष्ठित बोली मन करुले। आंबेडकर कौन ना मनुवादी समाज व्यवस्था से कर्म गुण बदल देखु ना किए आंबेडकर कर्म गुण से बदल से जन्म उपर से जातिभेद प्रतिष्ठित बोली कहते। कारण से संस्कृत पढ़िया लगी समस्त गुण और इच्छा थी सत्वे से अस्पृश्य वंशर जन्म हो विद्यालय संस्कृत अध्ययन कराया दि जान ना से हिंदू धर्म पर रागी जाते। कारण से ना से जो पाठ पढ़ुले से छोट बड़ पढ़ुला समय संस्कृत पढ़ाई दि जान कारण से अस्पृश्य जातिर था। अमेरिका और इंग्लैंड अर्थनीति राष्ट्र दर्शन और समाज विज्ञान उच्च डिग्री नहीं बरदा फेरला से अस्पृश्य बोले कौन होटेल रहा लगी जगह पाई नथिले। से अस्पृश्य बोले कौन होटेल रही जगह दी ना तो से रागी जाते बहुत। सिडनहम कॉलेज अर्थनीतिर अध्यापक थिला बेले अध्यापक लगी निर्दिष्ट थे जलपात्र पीवाई ग्लास जल दि जाए ना। तो से जो गोटे लेक्चर थे अध्यापक थे से समय कौन पीवाई ग्लास जल पे अपमान दि जाए। तथापि से बहुत निजे निजे लड़ी लड़ी आज भारत और संविधान पिता भाव से परिचित। कारण से जलपात्र जलपान कले सब पानी जल अपवित्र हो सबन अध्यापक मान से जलपान करेंगे नहीं। तो कौन हम ना पे से जलपान कले से जहाँ जहाँ टोटाल जल अपवित्र हो पीबे ना। जिते उच्च शिक्षित जिते उच्च पदवी अधिष्ठित हेल्ले से अस्पृश्य होकर कम प्रतिभावान स्वल्प शिक्षित लोके सहित गोटे पात्र जल ग्रहण कर पसंद। से बहुत शिक्षित बहुत विद्वान हेल्ले से अस्पृश्य जाति जन्म होठार छोट छोट स्वल्प शिक्षित लोक छू नथिले से गोटे पात्र से जल ग्रहण करने प्रस्तुत नथिले। तेणु जाति प्रथा हिंदू समाज में जाति प्रथा दूर करने चाहूनुले। से जाति प्रथाटा हिंदू समाज में जाति प्रथा दूर करने चाहूनुले। से आंबेडकर समाजच्युत दलित मान स्वार्थ सबन हिंदू मान सहित नुहे मुसलमान मान बंधुत्व निहित बोली से मन करते। से कौन ना आंबेडकर समाजच्युत जो दलित मान स्वार्थ अच्छी से सबन हिंदू मान सहित नुहे से मुसलमान सहित बंधुत्व निहित बोली से मन करुले। गांधी अपेक्षा जिन्ना को से अधिक विश्वास करते। से गांधी को विश्वास करते से जिन्ना को अधिक विश्वास करते। कारण देख पे गांधी कौन हिंदू धर्म को मानुले तो ये जिते बड़े हिंदू धर्म को बहुत आघात देते से मुसलमान धर्म मानुले मानुले सेमती। कांग्रेस और गांधी सबन हिंदू मान प्रतिनिधित्व करता जो ब्रिटिश मैंने कांग्रेस हाथ में क्षमता अर्पण कर चले। तो कांग्रेस और गांधी सबन हिंदू मान प्रतिनिधित्व तो गांधी हिंदू मान प्रतिनिधित्व करती कांग्रेस हिंदू मान प्रतिनिधित्व करे। तो से ब्रिटिश मैंने कांग्रेस हाथ में सब क्षमता अर्पण करते। दलित मैंने सबन हिंदू शासक मान द्वारा अधिक चाहूनुले और गांधी नेतृत्व में परिचालित स्वतंत्र संग्राम जोग देते। से हिंदू शासक बाजार से अधिक चाहूनुले दलित मैंने स्वाधीनता संग्राम जोग दे नथिले। मोर किए दलित मैंने गांधीजी कहते ब्रिटिश मैंने भारत छाड़ी चल जाए हिंदू और मुसलमान सबन हरिजन समस्यार समाधान आपे आपे हो। गांधीजी कहते जिते ब्रिटिश मैंने भारत छाड़ी चल जाए से समाधान आपे आपे हो किसी टेंशन हबार ना। कारण ब्रिटिश राज पर आम देश प्रतिष्ठित हो राम राज्य। डॉक्टर आंबेडकर राम राज्य परिकल्पनार परिपंथी थे और से यह रेडल्स ऑफ राम पुस्तक लिखी। तो से तार परिपंथी थे परपंथी थे से निजर पुस्तक लिखी रेडल ऑफ राम पुस्तक से लिखी। राम हिंदू चतुर्भुवर जड़े प्रधान प्रवक्ता थे। तो हिंदू आमर से राम तो आम चतुर्भुवन से जन प्रधान प्रवक्ता। शूद्र संभोग तपस्या कर स्वर्ग जावा लगी चाहूला बोली ब्राह्मण मान प्ररोचन राम हत्या करते। तो शूद्र संभोग तपस्या कर स्वर्ग जावा लगी ब्राह्मण मैंने कौन प्ररोचन राम हत्या कर निज भाषा शूद्र हत्या थिला। तो से निजे कौन कहते शूद्र हत्या शूद्र मीन्स पे कौन दलित मैंने से शूद्र तो हत्या कर ब्राह्मण मान प्ररोचन बोली
से राम राज्य परिपंथी थे। मत राम राज्य हूँ प्रकृत ब्राह्मण राज्य। राम राज्य मीन्स प्रकृत ब्राह्मण राज्य जोटार शूद्र और नारी निर्यातना प्रधान कला। जोटार कौन शूद्र मैंने और नारी मैंने कौन निर्यातना पाते और क्या राज्य होता ना ब्राह्मण मानकर। से गांधीजी परिकल्पित राम राज्य और हिंदुत्ववादी राष्ट्र स्वयंसेवक संघर हिंदू राष्ट्र को तीव्र विरोध करुले। RSS गुरु गोलवाल्डर इस्लाम धर्म आईन सीरियत भली हिंदू आईन भाव में मनुस्मृति को ग्रहण करते। तो RSS गुरु के गोलवाल्डर इस्लाम धर्म आईन सीरियत। तो इस्लाम धर्म आईन कौन सीरियत और हिंदू आईन भाव में मनुस्मृति को से ग्रहण करते किए RSS गुरु गोलवाल्डर। देश स्वाधीन होगा भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र भाव में घोषणा कर मनुस्मृति को आईन भाव में प्रचलन करने दाबी करुले। से कौन जो देश स्वाधीन है तार भारतवर्ष से गोटे हिंदू राष्ट्र भाव में घोषणा करने और मनुस्मृति को तार आईन भाव में प्रचलन करने दाबी करुले। महर्षि मनु हिंदू आईन प्रथम प्रणेता भारत ब्राह्मणराज प्रतिष्ठा मनु संहिता को आईन मान्यता देवाई से रचित बंच ऑफ थॉट्स ग्रंथर प्रथम मुद्रण एक प्रबंध में दाबी करते। तो महर्षि मनु थे आम आईन हिंदू आईन से प्रथम प्रणेता और भारत जो ब्राह्मण राज प्रतिष्ठा करने मनु संहिता को आईन मान्यता देवे से रचित बंच ऑफ थॉट्स से प्रथम मुद्रण से दाबी करते दि जाऊ। पर संख्यागरिष्ठ आब्राह्मण स्वयंसेवक ब्रद स्वीकार हुआ फल 1980 मसीह संस्करण बाद दि जाता। तो देख हिंदू राष्ट्र राम राज्य परिकल्पना दलित नारी मान स्वार्थ विरोधी बोली डॉक्टर आंबेडकर तार घोर विरोध करते। तो हिंदू राष्ट्र व राम राज्यटा परिकल्पना दलित और नारी मान स्वार्थ विरोधी बोली डॉक्टर आंबेडकर कहते विरोध करुले। गांधी किंतु राम राज्य शूद्र निधन और नारी निर्यातना होता बोली आंबेडकर को अभियोग को स्वीकार करते। तो सेमती किसी हो न था से गांधीजी कहले राम राज्य दलित मानक और नारी मानक सेमती किसी निर्यातना दि जाऊन। तो से मत को स्वीकार करते गांधीजी कारण आंबेडकर को। कारण से वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक रामचंद्र नुहति तुलसी रामायण आध्यात्मिकवादी रामचंद्र निजर आदेश भाव से ग्रहण करते। से वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक रामचंद्र से तुलसी रामायण जो आध्यात्मिकवादी रामचंद्र से निजे आदेश भाव में ग्रहण करते किए गांधीजी। वाल्मीकि रामायण अयोध्यापति रामचंद्र जड़े काव्यनायक किंतु तुलसी राम रामचरित मानस राम स्वयं विष्णु अवतार। तो आम जो रामचरित मानस राम अच्छा प्रभु श्रीराम से होती स्वयं विष्णु अवतार और वाल्मीकि रामायण से होती अयोध्यापति रामचंद्र। पितृभक्ति भातृस्नेही प्रजावत्सल राजा भाव में से अतुलनीय। गांधी आदर्श राजा और राज्य को आदर्श राज्य भाव में ग्रहण करते। तो गांधी आदर्श राज्य राज्य को आदर्श राज्य भाव में तो भूल मिस्टेक है राज्य है राज्य भाव में से ग्रहण करते। 1975 मसीह अगस्ट 27 तारिख में यंग इंडिया पत्रिका सनातन हिंदू शीर्षक रचना उल्लेख करते द स्टोरी ऑफ शूद्र हैविंग पनिश्ड बाय रामचंद्र फॉर डेयरिंग टू लर्न द वेदास आई रिजेक्ट एज एन इंटरपोलेशन। अर्थात वेद अध्ययन कर शूद्र को रामचंद्र दंडित कर एक संक्षिप्त घटना रामायण गवेषक मैंने ऐतिहासिक घटना आविष्कार करापर जोड़ी दे पारि से जोड़ी दे पारि सेमती किसी प्रकृत ना बोली गांधीजी कहते। गांधी शंभुक उपाख्यान प्रक्षेपण इतिहास केन्द्रिक रामायण को चिरा कागजर स्तूप परिणत होगा योग्य बोली उल्लेख करते। तो गांधी कहना शंभुक उपाख्यान प्रक्षेपण कर इतिहास केन्द्रिक रामायण को चिरा कागजर स्तूप परिणत होगा योग्य बोली से उल्लेख कर। राम राज्यर प्रतिष्ठाता रामचंद्र निजस्व शंभुक हत्या किंबा अंतःसत्ता सीता निर्वासन ना। तो राम राज्यर प्रतिष्ठाता रामचंद्र निजस्व शंभुक हत्या किंबा अंतःसत्ता सीता निर्वासन ना। राम राज्यर प्रतिष्ठाता से राज्य होती ग्राम राज्य प्रकृत स्वराज से राज्य होची ग्राम राज्य से प्रकृत स्वराज से ही प्रकृत स्वराज हमको मिलता है। आंबेडकर गांधीजी स्वप्न राम राज्य को अवास्तव परिकल्पना बोली प्रत्याख्यान करते दाबी करते राजनैतिक स्वाधीनता हासिल करने पूर्व प्रथम सामाजिक समता प्रतिष्ठित होगा आवश्यक। तो गांधीजी परिकल्पना गोटे स्वप्न था बोली से अवास्तव बोली से परिकल्पना बोली से प्रत्याख्यान कले कहते जिते आम राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करवा पूर्व आम सामाजिक समानता प्रतिष्ठित होगा दरकार। गांधी को परिकल्पित राम राज्य जदि जातिभेद छुआ छुआ भेदभाव नहीं ताले से प्रथम ब्रिटिश मान तोड़ा आगु हिंदू समाज जातिभेद दूर करने लगी आंदोलन आरंभ करूँ। अस्पृश्य दलित मैंने सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र में सवन मान सहित समान अधिकार हासिल करने पूर्व से राजनैतिक अधिकार सुरक्षा नूतन स्वतंत्र निर्वाचन मंडली गठन चाकरी और शिक्षा क्षेत्र में स्थान संरक्षण दाबी को समर्थन करूँ। तो ये सब क्षेत्र गुड़ ध्यान दिंतु बोल के आंबेडकर दाबी करते। देख पे आंबेडकर द्वारा आरंभ होता प्रचेषा आंबेडकर प्रतिज्ञा करते अस्पृश्य मानक उच्च जातिर हिंदू मान द्वारा प्रदत्त तीव्र घृणा
ଓ ଅପମାନ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାସନ୍ଦ, ନିଷ୍ଠୁର ଓ ମାନବୀୟ ଆଚରଣ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ତ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି? ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଘୃଣା ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବେ ସବୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ ଯେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖରେ ବିଳାପ କରୁଥିବା ମୋର ଜନ୍ମ ଜାତି ଶିକାର ହେଉଥିବା ଘୃଣ୍ୟ ଦାସତ୍ୱ ଓ ହୃଦୟହୀନ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯଦି ଦୂର ନ କରିପାରେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନ ହରାଇବି। ଯଦି ମୁଁ ଏତିକି ନ କରିପାରିଲି ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନ ହରାଇବି। ଯଦି ମୁଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାଟାକୁ ଯଦି ନିବାରଣ ନ କଲି ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଟେ ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ହରାଇବି। ସେ ମୋତେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପବିତ୍ର ଶପଥ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମରିବି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣରେ ମୋ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ପାଳିତ ହୋଇଛି ଓ ବଞ୍ଚୁଛି। ତ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ବା ପବିତ୍ର ଶପଥ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବି ବା ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମରିବି, ଯେଉଁମାନେ ମରିବି ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚୁଛି। ସେ ମନୁ ତଥା ଅସମାନତା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କୁ ମନସ୍ମୃତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଠୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ କଠୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 1923 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସହିତ ମନସ୍ମୃତିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ ଓ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସଂହିତା ଗଠନ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ବେଦକର ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ବେଦକର କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପିଲା ନାହିଁ, ସେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ବା ଚିରନ୍ତନ ବା ସନାତନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜୀବନ ନିୟମ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଜୀବନ ନିୟମ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ସେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମାନବୀୟ ଯାତନା ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ। ତ ସେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମାନବୀୟ ଯାତନା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଯେତିକି ଦାୟୀ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ। ଜାତିର ବିନାଶ, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାତିର ବିନାଶ ଘଟିଲା ତାପରେ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଗୋଟେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ସେଥିରେ ମିଳିଯିବ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଦୁଇଟି ନୀତି ଉପରେ ସଂଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ସମତା ଓ ଜାତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଦିବ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୂକନାୟକ, ବହିଷ୍କୃତ ଭାରତ, ସମତା, ଜନତା ଭଳି କେତେକ ମରାଠୀ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ ବହିଷ୍କୃତ ଭାରତ, ମୂକନାୟକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ 1923 ମସିହାରେ ବହିଷ୍କୃତ ହିତକାରିଣୀ ସତ୍ତା, 1941 ମସିହାରେ ବୌଦ୍ଧଜନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, 1942 ମସିହାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହାସଂଘ, 1945 ମସିହାରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ସମିତି ବୋଲି ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନିବାରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏସବୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1927 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଗଣ ଅନୁଭବ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟିଥିଲା। ମଣିଷ ଓ ଗୋମଂସୀ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କ ତୃଷା ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମହାଦଠାରେ ଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ତ ମଇଁଷି ଆଉ ଗୋମଂସୀମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମହାଦଠାରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ରହୁଥିଲା। ଏପରି ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ବି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ଲୋକ ବି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ବାରଣ ଥିଲା। ମୁସଲମାନମାନେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1920 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଦିନ ଧରି ଆମ୍ବେଦକର ମହାଦଠାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରାୟ 10,000 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମହାଦଟାକୁ ଗଲେ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ। ଅଧିବେଶନ ଶେଷରେ ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଖରୀ ଯାଇ ସେଥିରୁ ପାଣି ପିଇ ପାଣି ବହନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ପାଣି ପିଇଲେ, ସେଠାରୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ବା ବହନ କରିକି ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଏ ଘଟଣାଫଳ ହିନ୍ଦୁ ବିଧି ମୁତାବକ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହ ଗୋମୂତ୍ର ଦଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୋହିତମାନେ ପୋଖରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର କଲେ। ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏ ଅଦାଲତରେ ଏକ ଦେୱାନୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାରରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ମାମଲା ହାରିଗଲେ ଓ ରାୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେଟା ହାରିଗଲେ ଏବଂ ରାୟଟା କାପଟେ ଗଲା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଚାଲିଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ନା 14 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନେ ଆମର ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ମହାତ ପୋଖରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓ ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଖରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମହାତ ପୋଖରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଖରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାବରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ। 1930 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15,000 ପୁରୁଷ ଓ 500 ମହିଳା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଏକ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନାସିକର କାଳାରାମ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତ କେଉଁଠି ନା କାଳାରାମ, ନାସିକର କାଳାରାମ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ 15,000 ପୁରୁଷ ଓ 500 ମହିଳା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ, କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଘାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଗୋଦାବରୀ ଘାଟକୁ ଚାଲିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ପଥର ଜୋତା ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ମନ୍ଦିର 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ମାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ 1935 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ 1935 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ମନ୍ଦିରଟା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଲା। 1927ରୁ 1932 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବେଦକର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ରୂପେ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଗଠନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର 3ୟ ଭାଗରେ ସକଳ ନାଗରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ବହୁତ କିଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଧାରା 16.4 ବଳରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଧାରା 17 ଅନୁସାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଯଦି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ରହିଛି। ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1955 ମସିହାରେ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର 4ର୍ଥ ଭାଗରେ ଥିବା ଧାରା 46ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ବିକାଶ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବ। ତ ସମ୍ବିଧାନ 46 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ବିକାଶ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଯତ୍ନ ନେବ। ଧାରା 330 ଓ 332 ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ ବା MP MLA ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବ। 338 ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜାତୀୟ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ଅଗଠିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ବୈଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାୟମାନ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3। ତ ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।